एसिडिटी 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 कौन सी एसिडिटी कहीं हेउची एसिडिटी शत चेष्टा करी मध्य कहीं एसिडिटी समस्या मुक्ति मिलू नहीं सकाळ हेबा मात्रे मने पड़ी जाए एंटासिड जातीय औषध सेवनर कथा ताहा सेवन न कले चलिब नहीं। छाती जलापोड़ा खटा हाकुटी छाती बथा आदि कष्ट भोगिबाकू हेबो। बेले बेले एसबू सेवन करी मध्य रोगी कष्टरू मुक्ति पाउनाहांती कारण एही हाइपर एसिडिटी समस्या उपरे आमर ज्ञानर अभाव। तेणु आसंतु जानिबा हाइपर एसिडिटी कौन यार कारण भल न हबार कारण और तार स्थायी समाधान। प्रिय दर्शक नमस्कार मु डॉक्टर भवतोष मंडल। आज आम हाइपर एसिडिटी समस्या संबंध में किछि आलोचना करिबा। हाइपर शब्दर अर्थ होची अधिक अर्थात अधिक मात्रा रे एसिड सृष्टि होबा। आमे जो खाद्य खाऊ ताहा एक जटिल पदार्थ अटे अर्थात सेथिरे विभिन्न प्रकार पदार्थ जेपरि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनेराल इत्यादि सहित बर्ज्यवस्तु मिशी रही थाए। जेते समय पर्यंत से पदार्थ गुड़िक सरल अवस्था को न आसिबो सेते समय पर्यंत एही पदार्थ गुड़िकु आम शरीर ग्रहण करि पारिबो नाही। एही जटिल पदार्थर सरलीकरण प्रक्रिया को हजम बा डाइजेशन कुआ जाए। हजम क्रिया पाई विभिन्न प्रकार केमिकल्स बा एंजाइम रो आवश्यकता रही। एही एंजाइम बा केमिकल आम शरीर रे एक निर्दिष्ट मात्रा रे क्षरण हुए। सेही केमिकल मध्य रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होची गोटिए। यहा आम स्टोमाक रे थिबा गैस्ट्रिक सेल रे प्रस्तुत हुए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन पाई अधिक क्षरण हुए। प्रिय दर्शक हाइपर एसिडिटी कौन से रोग नुहे। हाइपर एसिडिटी अर्थ होची स्टोमाक रे अधिक परिमाण रे एसिड सृष्टि हेबा। हमर खाद्य हजम करिवा पई जेतिक परिमाण रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दरकार ताठारु अधिक मात्रा रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्षरण हेले सेही अवस्था को हाइपर एसिडिटी कुआ जाय। विभिन्न कारण जेपरि इन्फेक्शन अत्यधिक गरिष्ठ और तेल मसला जातीय खाद्य ग्रहण फास्ट फूड मद्यपान बारंबार केमिकल युक्त औषध सेवन आदि उग्र द्रव्य रेगुलर सेवन हेतु स्टोमाक रे थिबा गैस्ट्रिक ग्लैंड गुड़िक असंतुलित होई पड़े। फल गैस्ट्रिक ग्लैंड गुड़िक आउ ठीक भाव में कार्य करि पारे नाही। पुणी अन्य दिगरे लिभर को मदर कॉल ग्लैंड्स कुआ जाए। जदि कोनोसी कारण जोगु लिभर असुस्थ होई पड़े लिभर ठीक भाव में कार्य न करे तेबे तार प्रभाव मध्य गैस्ट्रिक ग्लैंड गुड़िक उपरे पड़ी पारे। फल गैस्ट्रिक ग्लैंड गुड़िक मात्राधिक एसिड क्षरण करे। एबे आमे जानिबा जे जेते चिकित्सा कले मध्य हाइपर एसिडिटी भल हुए नाही काहेकि। प्रिय दर्शक आपण माने जानतु जे हाइपर एसिडिटी कोनोसी रोग नुहे। यहा स्टोमाक रो एक असुस्थ अवस्था। एही समस्या हेबा परे रोगी माने विभिन्न डाक्तरखाना जाउछंती। सेठारे डाक्तर माने अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी परी विभिन्न परीक्षा करी शेषरे एंटासिड परी औषध सेवन करबाकू परामर्श दियंती। ता सहित किछि खाद्य खाइबाकू बारण करंती। ताहा सेवन द्वारा रोगी को सामूहिक उपशम मध्य मिलताए। मात्र एपरी चिकित्सा द्वारा ग्लैंड गुड़िकर समस्या दूर हुए नहीं। यही औषध द्वारा घेरण होउतबा एसिड न्यूट्रल हुए एवं किछि परिमाण रे एसिड सिक्रेशन किछि दिन पाई बंद हुए। यही औषधर प्रभाव शेष हेबा क्षणी पुणी रोगी शरीर रे कष्ट आरंभ हुए। एपरि भाव में वर्ष वर्ष धरी केमिकल जातीय औषध सेवन करने हेतु प्रकृत समस्या दूर हुए नहीं बरं रोगी शरीर में यही औषध जोगु विभिन्न समस्या सृष्टि हुए। एपरिकी कैंसर मध्य हेबार देखा जाए। हाइपर एसिडिटी हेले आम शरीर में की समस्या हुए। हाइपर एसिडिटी हेले स्टोमाक रे एसिड अधिक हुए एवं पाटी खटा खटा लगे। पाटी को खटा पानी आसे खटा हाकुटी आसे जहा खाइले भी पाटी खटा हो जाए। तंटी छाती जलापोड़ा हुए। तंटी छाती आदि स्थान रे किछि अटकिला परी मने हुए। खट्टा पित्त बांति हुए।
ଖାଦ୍ୟରେ ଅରୁଚି, ଛାତି ବଥା, ପେଟରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅଧିକ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଦିରେ ଘା ବା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସିଡିଟିକୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଡାକ୍ତର କେବଳ ଔଷଧ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ରୋଗୀର କାମ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ହେବା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ନ ବୁଝି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ଏହି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ କୌଣସି ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ନୁହେଁ। ସମ ଲକ୍ଷଣ ମତେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ଥିବା ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଫଙ୍କସନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। লিভর ও গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডর কার্যরে উন্নতি হেলে অ্যাসিডিটি, গ্যাস ইত্যাদি সমস্যা সবুদিন পাই দূর হয়ে যাব। কিন্তু ঔষধ সেবন সহিত খাদ্য প্রতি মধ্য ধ্যান দেওয়াকে হব। প্রিয় দর্শক, পুଣି মনে রাখন্তু অ্যাসিড, গ্যাস, পেপটিক আলসার ইত্যাদির সমাধান বিলকুল জটিল নুহে। অতি সহজ, সরল, সম্পূর্ণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন উপায়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক হওয়া সম্ভব। যেহেতু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পূর্ণ রোগ লক্ষণ উপরে নির্ভর করে থাকে, তেণু বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা করে কষ্ট পাইবা তা সহিত হাজার হাজার টাকা খরচ করিবার কৌশি আবশ্যকতা নাই। যদি আপন আম পাখে রয়েছেন তেবে আপন আম সহিত সাক্ষাৎ করন্তু। আউ যদি আপন আমঠারু বহু দূরে অছন্তি তেবে আপন ফোন মাধ্যমে আম সহিত সম্পর্ক করন্তু। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ପୁରୁଣା ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବାକି ସମସ୍ୟା ଓ ରୋଗର କାରଣ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ବା ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ଦେଖିବା ଲୋକର ନଜର ତା ପ୍ରତି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, হোমিওপ্যাথি এক এপরি চিকিৎসা বিজ্ঞান যে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলরে কেবল অর্জিত রোগ নুহে বরং বংশগত রোগকু মধ্য ভাল করিবার শক্তি এই বিজ্ঞানর অছি, যাহা কি অন্য কৌশি বিজ্ঞানরে নাই। তেণু রোগ যেতে পুরোনা হেউ বা কৌশি রোগকু অপ্রাকৃতিক চিকিৎসা দ্বারা দবাই দিয়া যাওয়া পরে সেই রোগ বা তা যোগু অলগা অলগা রোগ সৃষ্টি হেউথিলে তাহা মধ্য এই চিকিৎসা দ্বারা অতি সহজরে ভাল হয়ে পারিব। তেণু আপন মানে রোগমুক্ত হই ন পারিলে হতাশ ন হই অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকଙ୍କ সহিত সাক্ষাৎ করন্তু। সেথিরে মধ্য উপকার ন মিলিলে আম মোবাইল নম্বর 8280093659 ও 7855015226 নম্বরে সম্পর্ক করন্তু। প্রিয় দর্শক, মনে রাখন্তু, কেবল ঔষধ সেবন করিলে হি চলিব নাই। নির্বাচিত ঔষধর লক্ষণ রোগ লক্ষণর সমস্যা সহিত ম্যাচ করিবা দরকার। প্রিয় দর্শক, আমার এই ভিডিওটি আপনাকে কিপরি লাগিলা কমেন্ট মাধ্যমে জনাতু। যদি ভাল লাগিছি তেবে ইয়াকু লাইক ও শেয়ার করি নিজে উপকৃত হওয়া সহিত অন্য লোকଙ୍କୁ সুস্থ হওয়াকু সহযোগ করন্তু। আউ আপন আম চ্যানেলর নূতন দর্শক হইতিলে এপরি ভিডিও সবু পাইবা পাই এই চ্যানেলটিକୁ সবস্ক্রাইব মধ্য করন্তু। ধন্যবাদ।